आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक अच्छा मनोरंजन मिश्र। श्रीयुक्त मिश्र, बर्तमान समय सब बड़ कथा हूँ आम देखुचु ओडिशा राजनीति गोटे बड़ झड़ सृष्टि होची विशेष करके बिजेडी रे एवं वाकआउट बिल भोटिंग को लेकिन बिजेडी गोटे बड़ विवाद। सस्मित पात्र बसिछंती मुन्ना खान कहते सस्मित को दोमुहा नीति को बर्दाश्त करा जीवनी। आपण केमती देखंती वरिष्ठ सांबादिक भाव में ये जो बिजेडी रे जो बड़ हलचल देखा मिली? देखो विजु जनता दल रे एभली हलचल हवा स्वाभाविक। तार कारण होची जे जो दल अपोजिशन रे थाए आउ बहुत दिन सरकार रे रहिला परे तार बहुत गुडे बैगेजेस थाए माने गोटे अतीतर बोझ को माने निज मुंड उपरे लदी नौचंती से बैगेज रो माने मुक्त ही पारुनांती। बैगेज माने कोन बहुत स्वर असंतोषर स्वर थिला नवीन बाबूंकर 24 वर्षर सरकार भितरे अनेक नेता अछंती जो माने आज मुह खोलुछंती से माने कोठी ना कोठी गत 24 वर्ष भितरे अपमानित होइछंती। 24 वर्ष भितरे से मानकु कष्ट हैला बली बहुत गुडे काम करा जायछि से माने मुह खोलिबार सुजोग पाउ नथिले। वर्तमान जेतबळे सिचुएशन बदलिछि राजनैतिक स्थिति बदली जायछि नवीन बाबू आउ सरकार रे नाहंती तांकर परामर्शदाता भी हाथ रे आउ क्षमता नाही। एई बली गोटे समय रे एमाने गोटे सुजोग देखिकरी मुह खोलुचंती पावर को चैलेंज करूचंती अथॉरिटी को चैलेंज करूचंती। बिजु जनता दलर जे निर्देश जो जे काम करौचंती तांको चैलेंज करूचंती परोक्षरे। किंतु आपण पूरा एंटायर एक्सरसाइज रे गोटे कथा लक्ष्य करिवे सीधा सड़क नवीन बाबू को कहीं अटैक करूनांती सीधा सड़क पांडियन बाबू को कहीं अटैक करूनांती। किंतु सबुठारु बड़ कथा होउची जणे परे जणे नेता मुह खोलुछंती। यार प्रभाव कौन मु जेंति कहली जो अतीतर जो बैगेज जो बोझ से बोझ को लदिक्री वर्तमान बिजु जनता 24 वर्ष भितर देखिथिबे नवीन पटनायक बिना अनुमति रे पत्रटी भी हलेनी एवं अगोचर एमती केमती हम जहाँ को लेकिन अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होती। नवीन कहते कि मुझे अनुध्यान करने पर जहाँ कार्यानुष्ठान नेबा कथा करी आप भावुंट सस्मित पात्र विरोध में नवीन पटनायक किसी कार्यानुष्ठान नहीं पारती एक्शन नहीं पारती जदि नेबे ताले एक भूल निष्पत्ति हबो। प्रकृत सत्य आपण जानती मु जाने आमे समस्त जानिछे बिजु जनता दलर पार्लियामेंटरी पार्टी रे नेतृत्व नौथिबा जने सांसद से इंडिपेंडेंटली कौन से निष्पत्ति केबे नहीं नाहंती केबे से निज तरफ निष्पत्ति नहीं नथिबे से नहीं चलंतु आम माने विवेक अनुसार भोट दबा ए निष्पत्ति सस्मित पात्रंकर निष्पत्ति नुहे ए निष्पत्ति दलर निष्पत्ति। तेणु बहुत गुडे दाबी होउछि कारण नवीन बाबू को कहि हबनी पांडियन बाबू को चैलेंज करि हबनी ए सबु भितरे थिबा नेता माने सस्मित पात्रं को गाड़ी दउचंती कारण से होउचंती सब टार्गेट जो अदृश्य शक्ति जो नेता मैंने आसुछंती गणमाध्यम रे मुह खोलुछंती कहउछंती अदृश्य शक्तिर पछरे काହାର हाथ रहिछि अर्थात हम इंगित रे भिके पांडियन कार्ड को इंगित करूछंती कि निश्चित भाव में से माने इंगित करूछंती। आमे समस्त जानिछे जे जेहेतु तांको हाथ रे क्षमता थिला से मुख्य परामर्शदाता कथा काली प्रभात त्रिपाठी मध्य कहउतिले जे परामर्शदाता ए सबुर पछरे अछंती अनेक भाबुचंती जे हुए तो बीजेपी सहित तांकर भितरी संपर्क अछि हठात जदि आमे एभली किछि समालोचना करिवु ताले आमे समस्या रे पड़िबु नवीन बाबू रागिबे भारतीय जनता पार्टी रो कोन रिएक्शन हबो भितरिया रिएक्शन हबो आमे जानिने। तेणु संतर्पण रे से माने अति सतर्कतार सहित मत रखुचंती जेहेतु सस्मित पात्र होउचंती जणे तांको भली नेता तांको जहाँको जे अन्यक निर्देश रे काम करूचंती। तेणु सस्मित पात्र को अटैक करवा सहज किंतु पांडियन बाबू और नवीन बाबू को अटैक करवा एते सहज नुहे। तेणु बुलाई पंकेई एई नेता माने समालोचना करूचंती। तो आपन कौन लगुच पूरा घटना नेता मान को जमती विस्मित करिछि आपन भली वरिष्ठ सांबादिक मान को राजनीतिक पंडित ओडिशावासी को मध्य विस्मित करिछि एई घटना रे बिजु जनता दल बैकफुट को चली जाइछि कि निश्चित भाव में विरोधी दल भाव में बिजु जनता दल गोटे द्वंद्व रे पहुंची गोटे दोछकी ऊपर ठिया हेछि। अतीत रे एमती अनेक गुड़िए काम नवीन बाबू करिसंती भारतीय जनता दल को जनता पार्टी को समर्थन करिसंती मोदी कार्यक्रम को समर्थन देइछंती किंतु सेतबळे कोनोसी नेतांकर जू नथिला शक्ति नथिला नवीन बाबूंकर निष्पत्ति को चैलेंज करिबा पाई जेहेतु नवीन बाबू आ मुख्यमंत्री नाहंती पांडियन बाबू हाथ में कोनोसी क्षमता नाही एही नेता माने कहउचंती जदि आमे एबे खोलिकरी निजर मनर कथा कहबू ताले हमर कोन असुविधा हबो हमर कोन असुविधा किए करि परिबो। तेणु जेहेतु
ଅଥରିଟି ନାହିଁ ବା ଅଥରିଟି କମି ଯାଇଛି, ପାୱାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଆସୁଛି ଏଇ ସବୁ ମନଖୋଲା କଥା ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ନୁହେଁ, ଦଳ ବଡ ଅନେକ ନେତା ମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଦଳରେ ତମାମ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ରହିଛି। ଦଳରେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ ହେବ, ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ, ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ୱାକଅପ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? କେବଳ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ହିଁ କହିପାରିବେ କାହିଁକି ସେ ୟୁ ଟର୍ନ ମାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମାନେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ସାଥୀ ମାନେ ଏବଂ ପାର୍ଟିରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସ୍ଥିତି ଏମିତି, ଯଦି ମୁହଁ ସେ ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେବ। ତେଣୁ ସିଏ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଆଟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ୱାକଫ ବିଲକୁ ନେଇକରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା, ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ଆଉ ଏଇ ଝଡ଼ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଦଳ ଆକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବ, ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିପାରିବ, ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଶାରେ ନେଇପାରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସିଚୁଏସନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜେଡିର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢିଯିବ। ମହା ସଂକଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରୁଛି ବିଜେଡି। ୱାକଅପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୁସି କରିପାରିଲା, ନା ନିଜ ଦଳର ନେତା ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ। ଦଳ ଭିତରେ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ, ସମାଲୋଚକ, ସମୀକ୍ଷକ ଏମିତି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହିଲେ ସବୁ ମାନି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହ ବିଭାଜନର ବାରୁଦ ମୁହଁକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଠିଆ କଲାଣି। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହାସଂକଟର ସାମ୍ନା ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆଗକୁ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢୁଛି। କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ କରୁଛି। ବାଲାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ କ'ଣ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ନେତାମାନେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯଦି ମୋଦିଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ ନ କରାଯାଏ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କାମ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆକ୍ରୋଶ ବଢିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆକ୍ରୋଶ ଯଦି ବଢେ, ସେ ଆକ୍ରୋଶକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ତାକତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାମ ନବୀନ ବାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କଲା ବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ନେତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସରକାରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ କାଠଗড়ାରେ ଠିଆ କରାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ଭିତରିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସାଲିସ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ବିଚାରରେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ନଥିଲା, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କୌଣସି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଭୁଲ ହବ। ଭୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ଟାର୍ଗେଟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ରାଜନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କାହିଁକି ସେଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାବାସୀ ବି ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଘଟୁଛି ଓଡିଶାରେ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।